Hello students, welcome to you all my YouTube channel English Best by Avanikar. Today you are going to learn a beautiful 7th class English chapter named Camel. आज आमने इंग्राजी बहिर तुमर सप्तम श्रेणी इंग्राजी बहिर थिबा गोटे सुंदर विषयटी को पढ़िबा विषयटीर ना हेउछि द कैमेल। अच्छा पिले माने तुम माने कैमेल रो अर्थ जानिछ कैमेल देखिथिबो ए चित्रटी भलो भाबरे देखि परथुबो ए चित्रटी को भलो भाबरे लक्ष्य करि परथुबो चित्रटी एटा काहार चित्र पिला माने बुझि परथुबो तुमने समस्त जानिछ एटा काहार चित्र बोली एटा गोटे ऑटो एटा गोटे ऑटो चित्र पिले तबे आमे ए जो विषयटी पढ़िबा पे जाउछे से विषयटी हेउछि ऑटो उपरे आधारित ऑटो कौन करे कौन खाए किपरि रहे केते प्रकार ऑटो अछंती ए समस्त विषय रे जानिबा ए विषय रे। अच्छा चल पिले भल के मन दे पढ़िबा प्री रीडिंग चलो पिले प्रथमे सोशलाइजेशन देखिबा। सोशलाइजेशन रो अर्थ पिले कोन ना सोशलाइजेशन रो अर्थ हेउछि सामाजिकरण रे कोन अछि ना प्री रीडिंग पढ़िबा। लुक एट द पिक्चर व्हाट डू यू सी ए छबिटी को देखो पिले ए जो छबिटी ए छबिटी को देखो तुमे कौन देखुछ हैव यू सीन इट बिफोर तुमे या को पूर्वरु देखिछ कि व्हेयर डू दे लिव से माने केउठारे रुहंती हाउ डू दे लिव इन द डेजर्ट से माने मरुभूमि रे किपर रुहंती डेजर्ट माने पिला माने मरुभूमि डेजर्ट। लेट अस रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट टू नो मोर अबाउट कैमल्स। चलो एबे अधिक पढ़िबा एवं कैमल विषय अधिक शिखिबा पढ़िबा। व्हाइल रीडिंग देखो पिले टेक्स्ट लिखाई छी। अच्छा रीड द फॉलोइंग पैसेज साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके चलो एई विषयटी मु तुम मानकु संपूर्ण पढ़ाई देबी। छोटो विषयटी ही पारे किंतु अर्थ बहुत अछि यार डिफिकल्ट वर्ड सब अछि डिफिकल्ट वर्ड सब देखाई देबी पिला माने तुम माने सेठु नोट कर नबो। चलो पिले विषयटी को आरंभ करिबा। An animal which lives in the desert is the camel। जो पशु मरुभूमि रे रुहे ताको आमे ओटो बोली कहिथाउ। People kept camels as pets many thousands of years ago। लोक माने ओटो को बहुत हजार वर्ष पूर्वरु पाली आसु अछंती बा पोसी आसु अछंती। पेट माने पोसीवा पेट माने पोसा तेणु से मानकु से पोसी आसुछंती। अच्छा camels usually live in the small groups of up to 30 animals। Camels usually live in small groups। ओटो गुड़िक साधारणतः यूजुअली माने साधारणतः कैमेल्स माने ओटो गुड़िक प्लूरल करागला लिव्स इन द स्मॉल ग्रुप्स रुहंती कोतरे स्मॉल ग्रुप्स माने छोटो छोटो दल रे ग्रुप माने दल ऑफ 30 एनिमल्स प्रायतः 30 टी पशु कम भितरे रुहंती। ताले ओटो गुड़िक साधारणतः 30 जणिया दल भितरे रुहंती। Camels have long saggy winter coats to keep them warm। ऑटो गुड़िकर अछि लॉन्ग माने लंबा सेगी विंटर कोट्स सेगी माने घंच घंचिया विंटर कोट्स माने शीत वस्त्र टू कीप देम वार्म से मानकु उष्ण रखिबा पई। वार्म माने गरम बा उष्ण तेणु ऑटो गुड़िकर लंबा लंबा घंच घंचिया विंटर कोट्स माने शीत वस्त्र सब अछि से मानकु गरम रखिबा पई बा उष्ण रखिबा पई। and shorter tidier coats in the summer to keep them cool। ताले ऑटो गुड़िकर सटार अछि माने छोटो छोटो टाइडियर माने परिष्कार बा सफा कोट्स इन द समर कोट अछि बा पोशाक अछि कोन ना इन द समर ग्रीष्म रे टू कीप देम कूल से मानको ठंडा रखिया पई। ताले ऑटो गुड़िकर सेगी विंटर कोट्स अछि लॉन्ग सेगी विंटर कोट्स अछि जोटा कि से मानकु शीत दिने उष्ण रखिया साहाय्य करे एवं शॉर्टर टाइडियर कोट्स अछि जेमति छोटो छोटो से जो शॉर्टर टाइडियर कोट्स सब अछि से गुडी को साहाय्य करे एवं ग्रीष्म दिने शीत दिने से मानकु उष्ण रखिया पई वार्म रखिया पई लॉन्ग सेगी विंटर कोट सब साहाय्य करे। ताले पिले बुझि परथो से माने किपरि ग्रीष्म दिने बंचंती एवं शीत दिने किपरि बंचंती एगुडा को बुझि परलो। चलो A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses in just 10 minutes। A thirsty camel गोटिए सुशीला ओटो thirsty माने सुशीला। अच्छा गोटिए सुशीला ओटो can drink पी पारे as much as 30 gallons of water। पिला माने गैलन्स देखुछो क्या तरल पदार्थ मापिवार गोटिए एकक ये ना
500 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ହେଇଯିବ ଇନ୍ ଜଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ସ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ପିଇପାରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶୋଷିଲା ଓଟ 30 ଗ୍ୟାଲନ୍ ଜଳ ବା 500 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଏକା ଥରକେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ପିଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ବିଲେ ଫାଷ୍ଟ ପେସେଜର କଥା। ଫାଷ୍ଟ ପେସେଜଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲି, ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ, ଦେର୍ ଆର୍ 2 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେଲ୍ସ। ଓଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି, ଯଥା 1 known as the dromedary, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରମେଡେରୀ ଅଟେ। ଡ୍ରମେଡେରୀ କ୍ୟାମେଲର ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ନା। ତାହେଲେ ପିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଚିତ୍ରଟି ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ। କ୍ୟାମେଲ ଡ୍ରମେଡେରୀ କି ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ହେଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗଲ ହମ୍ପ। ଦେଖ ୟାର କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ହମ୍ପ ଅଛି। ହମ୍ପ ମାନେ କୁଜ ପିଲେ, କୁଜ। ହମ୍ପ ମାନେ କୁଜ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଓଟର ଗୋଟିଏ କୁଜ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଡ୍ରମେଡେରୀ। ଓକେ, ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭଲ ଭାବରେ, ତାର ଗୋଟିଏ କୁଜ ଅଛି ଦେଖୁଛ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ରମେଡେରୀ ଅଟ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବ। ଓକେ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। ଦ ଅଦର ଇଜ କଲ୍ଡ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ କ୍ୟାମେଲ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍ 2 ହମ୍ପସ୍। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟଟି ଦେଖ କଲ୍ଡ ମାନେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ କ୍ୟାମେଲ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନୁହେଁ ପିଲେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ କ୍ୟାମେଲ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ନାମ। ତେଣୁ ଦେଖିଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ କ୍ୟାମେଲ ହେଜ୍ 2 ହମ୍ପସ୍। ତାହେଲେ ଯାହାର ଦୁଇଟି କୁଜ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ କ୍ୟାମେଲ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାର କେତୋଟି ହମ୍ପସ୍ ଅଛି ପିଲେ? ତାର 2ଟି ହମ୍ପସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କୁଜ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦ ହମ୍ପସ୍, ନେକ୍ସଟ ଚାଲ। ଦ ହମ୍ପସ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦ ଆନିମଲ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଜର୍ଟ ବାଇ ଆକ୍ଟିଂ ଏଜ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ କଣ୍ଟେନର୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଦ ହମ୍ପସ୍ ସେହି କୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲ୍ପ ଦ ଆନିମଲ୍ସ, ସେହି ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇନ୍ ଦ ଡେଜର୍ଟ। ଡେଜର୍ଟ ମାନେ ମରୁଭୂମି। ବାଇ ଆକ୍ଟିଂ ଏଜ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ କଣ୍ଟେନର୍ସ, ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କଣ୍ଟେନର। ଷ୍ଟୋରେଜ ମାନେ ଜମା ରଖିବା ପାତ୍ର। ଷ୍ଟୋରେଜ କଣ୍ଟେନର, ଷ୍ଟୋରେଜ ମାନେ ଜମା ରଖିବା, କଣ୍ଟେନର୍ସ ମାନେ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଜମା ରଖିବା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ଦ ହମ୍ପସ୍। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଓଟ ଗୁଡ଼ିକର କୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ କୁଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଓଟ ଏକାଥରକେ ପାଣି ପିଇ 7-8 ଦିନ, 10 ଦିନ, 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ନା ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ପାଣି ପିଇ ଏକାବେଳେ 7-8 ଦିନ କି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠାରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏକଥା ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ। ସେମାନେ ମରୁଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷପତ୍ର ନେଣଦେଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି। ଏବେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଆମେ ଦ କ୍ୟାମେଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ବୁଝି ସାରିଛେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ମୁଁ କ୍ୟାମେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ କରେଇଦେବି। ତୁମମାନେ ଦେଖିନେବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।